في قناة أطلس يتجدد اللقاء بالجالية المغربية القاطنة في الخارج، ومعنا اليوم مجموعة أخرى من المواطنين نتوقف مع مساراتهم المختلفة، منهم الفنان ومنهم الرياضي ومنهم كذلك الفاعل الجمعوي. لكل هؤلاء نفتح المجال للحديث حول تجاربهم الشخصية في ميادين عملهم المختلفة، وكل واحد من هؤلاء له تجربة خاصة تميزه عمن سواه. لدى افتتاح أعمال الدورة 55 لمؤتمر الكتاب والصحفيين السياحيين الدولي في جيت في الدار البيضاء الشهر الماضي، رحب رئيس غرفة شركات السياحة المغربية باسم الغرفة بعقد المؤتمر في دورته 55 المنعقد تحت شعار السياحة وسيلة للحوار بين الحضارات. وشارك في هذا المؤتمر أزيد من 150 صحفيا وكاتبا من أكثر من 22 دولة، واستمرت أشغاله من 7 شتنبر إلى 13 منه. قناة أطلس التي ساهمت في تنظيم هذا المؤتمر واكبت أيضا مختلف مراحله منذ الانطلاق من الدار البيضاء والندوة الفكرية التي شكلت انطلاقة المؤتمر، ثم الزيارة التي أجراها وفد الصحفيين السياحيين المشاركين إلى مختلف المعالم التاريخية والدينية والاقتصادية التي تتميز بها العاصمة الاقتصادية للمملكة. Je suis membre de l'AFJET, l'Association française des journalistes écrivains de tourisme. Et en tant que membre, j'ai été mandaté par la FIGET, la Fédération internationale des journalistes écrivains de tourisme de par le monde. Une association qui a 900 membres à travers le monde, qui est constituée essentiellement de journalistes et écrivains dans le domaine touristique pour organiser le 55e congrès mondial au Maroc. On a eu la chance d'avoir et le privilège d'organiser ceci entre Casablanca et Marrakech sur 6 nuitées afin de promouvoir tout ce qui est touristique au Maroc, notamment notre culture, notre patrimoine et aussi notre chaleur d'accueil qui est reconnue, et on a insisté à ce que ça se passe au Maroc parce qu'il y avait une certaine bataille assez honorable entre notre pays, à travers ses membres bien sûr, et d'autres États qui auraient souhaité organiser un tel événement. وتشير التوقعات إلى أن يسجل المغرب نهاية العام الجاري زيادة في السياحة القادمة إليه، وأن يسجل نحو 10 ملايين ونصف المليون سائح مقارنة ب8 ملايين سائح سجلت نهاية العام الماضي، حيث يعمل المغرب على مضاعفة تلك الأرقام والعمل على تدليل المعوقات وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار السياحي. Ce congrès de la Fédération internationale des journalistes et écrivains du tourisme au Maroc est une belle occasion pour rencontrer les spécialistes des médias du tourisme international et discuter avec eux sur la position du Maroc en matière de communication, sur les évolutions de la communication au niveau de l'industrie du tourisme et surtout, bien entendu, leur montrer à Casablanca, à Marrakech, la véritable hospitalité marocaine, la véritable stabilité politique de notre pays et toutes les améliorations qui sont en train d'être faites dans le cadre de la vision 2020 pour atteindre, Inch'Allah, 20 millions de touristes ou plus de 150 milliards de dirhams en devises rapatriées, Inch'Allah, chaque année à partir de 2020. وزير السياحة التونسي الأسبق ورئيس جمعية الكتاب والصحفيين السياحيين الدوليين أشار إلى أن المغرب قدم كافة التسهيلات والتيسيرات والدعم من أجل إقامة الدورة 55 لمؤتمر الكتاب والصحفيين السياحيين، موضحا أن صناعة السياحة أصبحت مهمة في تنمية الاقتصاد القومي في الدول المختلفة، وأنها تعمل على تبادل الثقافات والتقارب بين الشعوب في العالم أجمع. والله في الحقيقة منذ وطأت أقدامنا
المغرب الشقيق حظينا بحفاوة وباستقبال حار وبتنظيم رائع. وطبعا كان وراء هذا التنظيم الأخوة المغاربة والمؤسسات المغربية، إيمان منهم في اعتقادي أن مثل هذا المؤتمر يكون دافع عن لمزيد التعريف بالوجهة السياحية المغربية، باعتبار أن المشاركين في هذا المؤتمر هم أغلبهم صحفيين وكتاب سياحيين، وطبعا هم أتوا من 22 بلد وهم حوالي 160 مشارك، بحيث اعتقادي أن نتائج هذا المؤتمر سوف تكون نتائج طيبة على الوجهة السياحية المغربية، التي في الحقيقة اطلعنا أثناء هذا المؤتمر على المجهودات الكبيرة التي تبذل في سبيل دعم السياحة وفي سبيل دعم المؤسسات السياحية، وكذلك تنويع المنتج السياحي المغربي من منتوج ثقافي إلى منتوج صحراوي إلى منتوج بحري. كل هذه العوامل ستجعل إن شاء الله المغرب في زمرة البلدان المتقدمة في السياحة. احنا كسكان مدينة الدار البيضاء وكمسؤولين محليين ما عندنا الا كنفتخروا بهذا الملتقى هذا ديال الدورة 55، لأنه كيزيد من القيمة ديال الدار البيضاء وكيزيد من الأهمية ديال الدار البيضاء، وكذلك حتى على مستوى الأوراش المفتوحة اللي فاتحة الفيدرالية، واللي كنتمناو إن شاء الله الرحمن الرحيم بالمسؤولين عن القطاع السياحة في المغرب تكون عندهم يستافدوا من ويستخلصوا الدروس والتجارب ديال هاد الإخوة اللي ناقلين معهم من هاد الدول المشاركة، باش لتطوير القطاع السياحي، لتطوير السياحة بلادنا. كما أشار مكتب الدراسات الدولية للذكاء الاقتصادي إلى أن رؤية 2020 التي تم اعتمادها في 2010 تسعى إلى إدراج المغرب ضمن نادي الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم، ورفع عدد السياح الوافدين إلى 20 مليون سائح في أفق سنة 2020، مبرزة أن السياح الأوروبيين يشكلون النسبة الكبرى من زوار المغرب، الذي يعمل في الوقت ذاته على تنويع شريحة زبنائه في أوروبا. طبعا المغرب هي وجهة سياحية الآن أصبحت لها صيت عالمي، وهي وجهة سياحية مهمة في بلدان المغرب العربي، وطبعا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ومن البديهي طبعا أننا نختار بلد مثل المغرب، لأن المنظمة العالمية للسياحة دائما تختار البلدان التي هي في حاجة إلى مزيد من التعريف بمنتوجها السياحي. وطبعا اخترنا كذلك المغرب لأن في نيتنا أن في مؤتمرنا هذا سوف نشجع على تكوين جمعية جديدة للصحفيين وكتاب السياحة بالمغرب حتى تنضم إلى المنظمة العالمية للسياحة كعضو عامل فيها. والفيدرالية الدولية للصحفيين والكتاب في المجال السياحي التي أنشئت في فرنسا سنة 54 تعتبر كيانا قويا يهدف لدعم التواصل بين الحضارات عن طريق السياحة، وهي تضم أكثر من 600 عضو من جميع أنحاء العالم. تقوم كل سنة باختيار مدينة سياحية لاستضافة مؤتمرها السنوي. 150 صحفيا إذن من 22 دولة مختلفة ينتمون إلى الفيدرالية الدولية للصحفيين والكتاب في المجال السياحي فيجيت، زاروا عدة مناطق من جهة مراكش واستمتعوا برؤية ما تزخر به الجهة من ثروات طبيعية خلابة، كما التقوا بفاعلين جمعويين ومسؤولين خاصة في إقليم الحوز في إطار تشجيع السياحة بهذا الإقليم. Un congrès de cette taille, il a accueilli 150 congressistes
de par 18 pays participants et qui ont, par rapport à des délégations, vu le Maroc pour la première fois. Je parle notamment des Russes et des Slovènes et des Croates qui sont des premiers consommateurs touristiques et qui sont intéressants et intéressés par le Maroc. Je pense aussi à cette découverte de ce fabuleux pays. أعتقد أن زيارتنا إلى المغرب خاصة منظمة فيجيت ستكون رائعة وستشكل دعاية كبيرة جدا للمغرب والسياحة المغربية، لأننا جئنا من جميع أنحاء العالم. كل واحد منا سوف يكتب أو يأخذ صورا أو أفلاما وينشرها في وسائل الإعلام. أعتقد أنها ستكون دعاية كبيرة لهذا البلد. أنا نفسي أقوم بذلك بكل سرور. عامل إقليم الحوز وخلال لقاء بالصحفيين والكتاب السياحيين أكد أن الإقليم يوفر كل المعطيات الضرورية للإقلاع بمختلف أنشطة السياحة الجبلية، وأن الإقليم يعد قبلة لمهنيي القطاع ومنظمي الرحلات السياحية الأجانب والمحليين الراغبين في الاستمتاع بفضاءات ذات حمولة ثقافية أصيلة وموروث أيكولوجي متميز. وأبرز أن السياحة القروية تلعب دورا أساسيا في التنمية السوسيو اقتصادية، وذلك من خلال توفيرها لفرص الشغل وإنعاش الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع. باسم المجلس الإقليمي للسياحة للحوز كنرحبوا بهذا الوفد ديال الصحفيين السياحيين في العالم، هذه المنظمة اللي اسمها الفيجيت. حصل لنا الشرف باش نستضيفوهم عندنا هنا في المغرب وبصفة خاصة في الحوز، وكنتمنى ان شاء الله بان النتائج ديال هذه الزياره غتكون مزيانه ومهمه بزاف بالنسبه للسياحه، لا بالنسبه للمغرب ولا بالنسبه لاقليم الحوت اللي هو اقليم سياحي جبلي بالدرجه الاولى في المغرب. On a été très content que le congrès se déroule au Maroc et charmé par la réception qu'on a eue dans ce pays. Je voudrais signaler en premier Monsieur le gouverneur Al-Bathawi et la province de Tahnaout. On nous a montré des villages typiques. D'ailleurs, c'est de cette manière que personnellement je comprends le tourisme. J'aime beaucoup le tourisme local. Et on a été aussi, ici, une chose surprenante, ce sont les marchés. Et nous espérons, personnellement, j'espère que l'année prochaine, je pourrai être avec un groupe d'amis et découvrir le Maroc profond, aller au sud, aller partout. المشاركون في المؤتمر أكدوا أيضا بأن صناعة السياحة من أكثر الصناعات التي تتعامل مع العلاقات الإنسانية، مشيرا إلى أن صناعة السياحة من أكثر الصناعات التي تتأثر بالعوامل الخارجية والمشكلات التي يشهدها العالم، وهي صناعة شديدة الحساسية، لذا ارتأوا أن أي مشكلة من المشكلات العالمية تؤثر عليها مباشرة، وهو ما حدث في الأزمة المالية، وأيضا مع انتشار العديد من الأمراض أو الظواهر الطبيعية في مناطق مختلفة من العالم. Le Maroc a toujours été dynamique sur le tourisme, on a toujours pu le constater. Il est vrai qu'avec cette crise mondiale que nous vivons, il y a une baisse un petit peu, surtout parmi nos opérateurs, nous Français présents donc, sur le Maroc. Mais on sent toujours un intérêt en tout cas très prononcé, j'allais dire un intérêt très prononcé donc, pour d'un côté, j'allais dire la clientèle française qui continue à se rendre au Maroc. Et même si elle a un petit peu délaissé les autres pays du Maghreb, le cœur balance toujours pour le Maroc, ça c'est clair. Personnellement, nous étions sur Marrakech ces 2 jours derniers. J'ai trouvé qu'il y avait encore beaucoup de monde. La saison n'est pas encore terminée. Maintenant, il est vrai que nous voyons quand même une baisse quand même un petit peu de fréquentation sur le Maroc. Comme nous vivons de toute façon, nous aussi, avec cette crise en France, nous avons une baisse quand même de fréquentation aussi, même au national en France.
ولم يفت وفد الصحفيين السياحيين المغاربة المشاركين في هذه الدورة خلق إطار منظم لهم في إطار الفيدرالية الدولية للكتاب والصحفيين. مبادرة الصحفيين المتخصصين انكب على إنجازها ووضع إطارها القانوني مكتب مشكل من أسماء إعلامية معروفة على الساحة الإعلامية ولها عطاءات وإسهامات عبر توالي مشاركتها في المؤتمرات السابقة التي تنظمها الفيدرالية الدولية للكتاب والصحفيين الدوليين في مجال السياحة. Pour ce qui est de la Fédération internationale des journalistes du tourisme, à laquelle j'ai adhéré depuis 2003, c'est une fédération qui a environ 1000 adhérents à travers le monde. Et en parallèle à ce congrès, nous avons cette année entamé la création de l'association marocaine des journalistes écrivains de tourisme que nous appelons en abréviation AMJET, que nous avons déjà préparé provisoirement puisque un bureau provisoire a été élu pour préparer les statuts. Avec ce que vous venez de dire, on va pousser le turbo maintenant. البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج من أصل مغربي خالد القنديلي قدم عرضاً مفصلاً ومقنعاً نال إعجاب وتصفيقات المشاركين عن الدور الذي تحظى به الرياضة في النشاط والدينامية السياحية على المستوى العالمي والمحلي. وذكر البطل العالمي بالإسهامات التي قام بها كتنظيم تظاهرات رياضية في أنحاء مختلفة من المغرب، وهي التظاهرات التي جاء لمتابعتها بعض أفراد الجالية المغربية كمشاركين ومشجعين وهواة، إضافة إلى سياح أجانب ومغاربة من الداخل. وعلى هامش هذه التظاهرات كانت تنظم أنشطة سياحية خاصة للترفيه وإبراز المواهب والكفاءات. Depuis que je suis au Maroc, donc ça fait 7 ans, ce programme que j'ai créé il y a une vingtaine d'années, donc en 2 novembre 2013, donc, va devenir une chaîne de télévision satellitaire de droit belge, une chaîne un peu comme Arte, franco-belgo-marocaine, avec 20% de programmes français, 20% de programmes belges et 60% de programmes marocains. Et dans les 60% de programmes marocains, on veut aussi faire la promotion du Maroc, parce que bon, vous avez tous suivi un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, ces dernières années, avec les révolutions ou les évolutions, on peut les interpréter comme on veut. Et le Maroc a beaucoup de choses à dire, a beaucoup de choses à montrer. Et c'est un pays qui reste encore à découvrir, qui est très vierge. Alors, à mon niveau, j'ai essayé d'associer ce que j'aime et ce que j'ai toujours pratiqué, le sport et les médias. Donc, depuis des années, j'organise régulièrement de grosses manifestations sportives. Et autour de ces manifestations sportives, on fait des packages pour faire venir des gens, des étrangers, pour venir assister à ces manifestations sportives. Vous savez très bien que le sport est un outil important pour le tourisme. Vous n'avez qu'à voir les batailles de tous les pays du monde qui se battent pour avoir les JO chez eux, pour avoir la Coupe du monde de football, pour avoir le championnat du monde d'athlétisme. Donc c'est un tourisme de niche qui parfois on l'ignore parce qu'on oublie que ces personnes, lorsqu'elles vont venir assister à un spectacle sportif, il faut bien accompagner ce spectacle sportif d'activités autour. Alors moi, modestement à mon petit niveau, c'est ce que je souhaite faire. كما أن تواصل الإعلام السياحي في الدول الأعضاء يتيح مزيداً من تبادل الخبرات والمعرفة، ويعمل على توفير المعلومات بالإضافة إلى التعرف على مميزات وإمكانات كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد. Le congrès se passe au Maroc, ça a permis de faire un peu mieux connaître le pays, ses atouts, son hospitalité, la gentillesse de sa population. Là, je crois qu'on l'a vu, je crois que les gens sont assez contents pour ce qui se passe ici. Et je pense aussi que c'est assez utile que ça se passe en ce moment avec ce qui est en train de se passer dans le monde, ce qui est malheureux, et d'essayer de rappeler aux gens qu'on est d'abord des frères, au-delà de toute religion, au-delà de toute langue, au-delà de toute croyance, au-delà de toute couleur, qu'on est là pour prendre du bon temps pendant un moment sur cette vie qui dure 70 ou 80 ans et que ça ne sert à rien de se battre. Celui qui voyage dialogue
et celui qui reçoit le voyageur dialogue. Nous sommes obligés, ne serait-ce que pour des raisons économiques, de commerce, de réception, de nous parler. En nous parlant, nous nous comprenons. Donc le touriste voit les autres civilisations vivre, puisqu'il visite le pays. Et d'un autre côté, les gens des pays visités apprennent à voir des étrangers. À l'inverse, beaucoup de pays fermés au tourisme, que ce soit dans le monde arabe ou en Asie, complètement forporistes, il y a des gens qui n'ont jamais vu d'étrangers traverser leur ville ou leur village, et ça donne des gens fermés, frustrés et jaloux. اختتام الدورة 55 للفيدرالية العالمية للكتاب والصحفيين السياحيين تميز بإقامة حفل خاص تم خلاله تبادل الكلمات، كما تم تكريم البطل العالمي خالد القنديلي من طرف الفيدرالية العالمية للكتاب والصحفيين السياحيين، والإشادة بالمجهودات التي يقوم بها على المستويين الرياضي والجمعوي. وجاء في كلمة رئيس الفيدرالية التيجاني الحداد: Tout à l'heure, M. Adil a présenté notre ami comme une fierté du Maroc. Moi, je dirais que c'est une fierté pour le Maghreb et pour l'humanité en général, parce que vous œuvrez pour l'amitié, pour la compréhension entre les peuples et pour instaurer une paix durable à travers les sports et la jeunesse. Je voudrais vous donner en signe de reconnaissance un cadeau représentant un souvenir de notre passage au Maroc. Merci beaucoup.